Di saat Israel masih bersikukuh membantah terjadinya kelaparan di Gaza, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan sebaliknya. Dalam kunjungannya ke Skotlandia, Trump secara terbuka mengakui adanya kelaparan di Gaza. Trump bahkan berjanji mendirikan pusat-pusat distribusi makanan tanpa pagar di Gaza bersama negara-negara mitra termasuk Inggris dan Eropa. Sikap Trump itu lantas memicu spekulasi apakah ada keretakan dalam hubungan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan apa yang membuat Trump mengambil jarak dengan narasi Netanyahu soal isu kemanusiaan di Gaza. Realita krisis kelaparan di Gaza sudah terang benderang di depan mata. Sepertiga penduduk Gaza dilaporkan tak makan apapun selama berhari-hari. 147 orang telah meninggal dunia akibat kelaparan per Selasa 29 Juli 2025. Berbagai video dari jurnalis menunjukkan terjadinya antrian mengular dari warga Gaza yang berusaha memperoleh setidaknya semangkuk sup, sekarung tepung, atau sekotak bantuan makanan. Antrian itu membuktikan bahwa makanan begitu langka di Gaza akibat blokade yang dilakukan Israel. Semua itu membuat Israel segera menjadi sasaran kecaman dunia internasional yang meningkat. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mungkin saja ikut tersentuh dengan gambar-gambar yang menunjukkan krisis kelaparan di Gaza. Dalam kunjungannya di Skotlandia bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada 28 Juli 2025, secara terang-terangan, Trump mengakui adanya kelaparan parah di Gaza. Trump membantah klaim Netanyahu dan pejabat Israel lainnya yang menyebut tak ada kelaparan di Gaza. Starmer di sampingnya pun sependapat dengan Trump. Mr. President, Prime Minister Netanyahu said there's no starvation in Gaza. Do you agree with that assessment? I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry, but we're giving a lot of money and a lot of food. And other nations are now stepping up. I know that this nation is, right? It's a humanitarian crisis. Right. It's an absolute catastrophe. Do you think nobody wants to see that. And I think people in Britain are revolted at seeing what they're seeing on their screens. So we've got to get to that ceasefire. Tak hanya mengakui adanya kelaparan di Gaza, Trump bahkan menyebut ia berencana untuk mendirikan pusat makanan tanpa pagar. Trump menyebut ia akan merealisasikan rencana itu bersama negara-negara lain untuk menyediakan lebih banyak makanan. Tak hanya makanan, bantuan itu juga akan menyediakan sanitasi bagi warga Gaza yang kesulitan mengakses air bersih. We also discussed, obviously, Gaza. And I think before we get to phase 2, which is, what's going to happen afterwards, we want to get the children fed. So we've done a lot of good work. We've had great support from the Prime Minister. Anytime we needed help, anytime we needed any form of support, you've been there. We appreciate it very much. And we're going to continue onward. We do have to take care of the humanitarian needs on what they used to call the Gaza Strip. You don't hear that line too much anymore. You don't hear the Gaza Strip, but it is the Gaza Strip, and it's amazing that it's not being handled a little bit differently. We're going to set up food centers, and we're going to do it in conjunction with some very good people, and we're going to supply funds. And we just took in trillions of dollars. We got a lot of money, and we're going to spend a little money on some food. And other nations are joining us. I know your nation's joining us, and we have all of the European nations joining us, and others also have called, and they want to be helpful. So we're going to set up food centers and where the people can walk in. Namun, sikap Trump itu benarkah tulus? Atau ada motif lain di balik kepeduliannya yang tiba-tiba terhadap kondisi kelaparan di Gaza? Sikap kepedulian Trump mungkin didorong oleh berbagai motif. Bisa jadi memang murni empati, atau mungkin ada motif lain. Jurnalis senior CNN, Stephen Collinson menyebut, Trump adalah seorang presiden dengan kepekaan politik yang tajam. Menurut Collinson, Trump telah memperhitungkan kemarahan internasional terhadap Israel mungkin saja bisa mempengaruhinya di masa depan.
Jika tak bertindak apapun, Trump bisa saja harus ikut menanggung kemarahan publik karena hubungannya yang erat dengan Israel. Itulah mengapa Collinson menyebut sikap berseberangan yang ditunjukkan Trump itu mungkin saja salah satu strategi tanda kutip cuci tangan. Namun, apapun motif Trump, dunia berharap rencananya membangun pusat bantuan di Gaza bisa meringankan situasi kelaparan akut di Palestina. Sikap Trump yang berseberangan dengan Netanyahu itu menimbulkan spekulasi baru. Apakah saat ini terjadi keretakan di antara hubungan Trump dan Netanyahu? Pasalnya, berkali-kali Netanyahu membantah adanya kelaparan di Gaza. Seperti apa bantahan Netanyahu atas situasi kelaparan di Gaza? Pada 27 Juli 2025, Netanyahu menyebut secara terang-terangan tidak ada kelaparan di Gaza. Netanyahu pun menolak tuduhan yang menyebut Israel sengaja menimbulkan bencana kelaparan di Gaza. Perdana Menteri Israel itu justru ganti menyalahkan Hamas dan PBB atas situasi kelaparan di Gaza. Netanyahu menyebut Hamas terus mencuri bantuan kemanusiaan dan menghalangi tersalurnya makanan di Gaza. Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. We enable humanitarian aid throughout the duration of the war to enter Gaza, otherwise there would be no Gazans. And what has interdicted the supply of humanitarian aid is one force: Hamas. Again, the reversal of truth. Hamas robs, steals this humanitarian aid, and then accuses Israel of not supplying it. Tak hanya menyalahkan Hamas, Netanyahu juga menuduh PBB tidak melakukan tugasnya dengan baik. Netanyahu menyebut PBB selalu beralasan tak bisa menyalurkan bantuan karena akses bantuan dihadang oleh aksi militer yang dilakukan tentara Israel. Jelas saja, PBB harus memastikan petugas dan bantuan tiba dengan selamat di Gaza melalui koridor yang aman. Namun, Netanyahu bersikeras bahwa pihaknya tak akan menghentikan serangan. Netanyahu memang menyebutkan Israel telah menyediakan koridor yang aman untuk dilalui konvoi truk bantuan PBB. Meski demikian, melihat situasi di Gaza, melewati koridor aman sekalipun masih berisiko menjadi sasaran tembakan Israel. We have hundreds of trucks that are waiting on the Gazan side of the Kerem Shalom crossing. And it's international organizations, some of them very well intended. And it's the UN too. Food that they purchased. And we said, go ahead, deliver it. And they said, we can't, because combat is going on. And we say, yes, where combat, we'll fight. Where we're fighting, we'll continue to fight. But there are safe corridors. You can bring the food to anywhere you want. We've just announced that formally. Here are safe corridors. And the UN has no excuses left. No excuses left. Stop lying. Stop finding excuses. Do what you have to do and stop accusing Israel deliberately of this egregious falsehood. There is no starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza. Sanggahan tak hanya dilontarkan oleh Netanyahu. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar pun turut menyebut bahwa laporan krisis kelaparan yang terjadi di Gaza adalah sebuah kebohongan. With regard to the situation in Gaza, I would say, first of all, it is clear that after almost 2 years of war, the situation is tough. But there is a lie, and the lie is the starvation policies which the international media, including BBC, is cooperating with. And don't disturb me. You asked. I respect that, and now it's my turn to answer your question. And the reality
as the opposite, because we are working very hard under very complicated circumstances from the beginning of the war until this day in order to facilitate the entrance of humanitarian aid into Gaza Strip. Kini, sikap Donald Trump yang berseberangan dengan narasi Israel menambah lapisan baru dalam kompleksitas krisis Gaza. Apakah ini menandai pergeseran sikap Amerika Serikat atau hanya manuver politik seorang presiden? Yang jelas, kelaparan di Gaza nyata adanya dan dunia internasional semakin menuntut tindakan nyata. Trump sudah bersuara, namun pertanyaannya, kapankah aksi kemanusiaan itu benar-benar tiba? Bisakah rencana Trump bersama negara-negara lain mengurangi krisis kelaparan di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.